Hud alaihissalam dikatakan oleh kaumnya, engkau dalam kebodohan dan engkau bohong katanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam? Beliau tidak berkata kalian yang bodoh, kalian yang bohong, tapi beliau berkata saya bukan bodoh, saya bukan pembohong. Allah Ta'ala arsal ila Thamud akhahum Salih, ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni arakum fi dhalalin mubin. Kullul anbiya yad'una qawmahum ila hadhihi al-kalimah, ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Demikian juga kepada kaum Thamud Allah utus Nabi Saleh alaihissalam. Ucapannya sama, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi alaihissalam dakwah kepada kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. وهم يردون عليهم كذلك، منهم من يقول ما انتم الا بشر مثلنا. Mereka menolak sama katanya. Sebagian ada dengan bahasa yang lain, kalian kamu adalah makhluk sama seperti kami manusia. ومنهم من يقول ما نرى اتبعكم الا ارانينا يعني الضعفاء. Ada juga yang didakwahi oleh Nabi alaihissalam, mereka berkata kami lihat yang ikut kami orang-orang hina di antara kami. ومنهم من يقول ما نرى لكم علينا من فضل. Demikian juga di antara mereka yang berkata kami tidak lihat ada kelebihan apa dari kami kamu itu. ومنهم من يقول إنا لنظنكم من الكاذبين. Nah, mereka ada yang berkata kami mengira kalian ini tergolong orang-orang yang pendusta. كما الله تعالى قص علينا قصص الأنبياء. Allah mengisahkan kisah para nabi alaihissalam kepada kita semuanya. وأخبرنا الله تعالى ماذا قالوا وماذا قيل لهم. Dan Allah mengabarkan kepada kita apa yang dikatakan kepada para nabi alaihissalam dan apa yang Allah katakan, Allah ceritakan apa yang jawaban orang-orang kafir kepada para nabi alaihissalam. مهما تكون حالة الأمة عندهم الأصنام لازم يرسل لهم نبي والنبي يقوم بالدعوة. عندهم التكبر والتكبر مثل قوم هود يرسل إليهم نبي والنبي يدعوهم يقوم بالدعوة. عندهم اختلاف في المعاشرات والمعاملات مثل قوم شعيب يرسل إليهم نبي والنبي يقوم بالدعوة. عندهم اختلاف في الفواحش والمنكرات مثل قوم لوط ما في وسيلة إلا نبي والنبي يقوم بالدعوة إلى الله. ما في حل آخر. Jadi untuk memecahkan masalah umat-umat sebelum kita semuanya, ada yang masalah bangga dengan banyaknya pengikut seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, Allah pilih Nabi dengan dakwahnya. Demikian juga yang bangga-bangga dengan jabatan, dengan pangkat seperti Fir'aun dan Abdullah, Allah pilih juga dakwah Allah Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga ada kaum yang membanggakan tenaga-tenaga mereka, Allah pilih dari Allah siapa Nabi Hud alaihissalam. Demikian juga kaum yang hancur-hancuran dengan muasyarah mereka, berbuat yang mungkar, kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah pilihkan dari Allah Nabi Lut alaihissalam. Allah Ta'ala kam raddat qasasahum alaina fil Quran. Oh, berapa kali Allah mengulang-ulang kisah para nabi alaihissalam dalam Al-Quran kepada kita. Wa kam fassalha tafsila. Dan Allah menerangkan dengan detail dalam Al-Quran. أخبرنا أن الذين اتبعوا الأنبياء كانوا بالفوز والفلاح ولا كانوا ضعفاء. Dan Allah kabarkan kepada kita semuanya bahwa mereka yang ikut para nabi alaihissalam Allah selamatkan mereka semua. والذين خالفوا الأنبياء كانوا بالخيبة والخسران ولو كانوا بالأغوياء. Dan orang-orang yang menolak para nabi, menentang para nabi alaihissalam, mereka semuanya dalam kerugian, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka dohir seperti orang perempuan. والله سبحانه وتعالى ختم النبوة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup nabi-nabi alaihissalam dengan Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العالمين رحمة للناس كافة للناس رحمة للعالمين. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke seluruh alam, beliau sebagai rahmatan lil alamin. بعث إلى العربي والعجمي والأسود والأبيض والجن والإنس صلى الله عليه وسلم. Beliau diutus kepada Arab, Ajam, jin, manusia, kehitam dan keputih semuanya. بعثه الله تعالى في أمة أمية جاهلة وهو ليس عنده القوة وليس عنده المال وليس عنده الآب وليس عنده الأب وليس عنده شيء. يتيما فآوى فقيرا فأغنى الله تعالى جاهلا فعلمه الله ليس عنده شيء. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin, yatim Allah yang menjaganya, melindungi, kemudian miskin Allah mengayakan
المبعوث من قوة فاعله. Tapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang diutus adalah kekuatan pemutusnya itu Allah Subhanahu wa taala. فمن أول وهلة النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر فقال لا راحة لي بعد اليوم. Sebenarnya beliau dapat wahyu, kumpangsin, berilah dan berilah peringatan, Rabbaka fakabbir dan agungkanlah Tuhanmu, wasyabaka fatahhir dan sucikanlah pakaianmu, warujza dan fahjur tinggalkan berhala-berhala, maka sebenarnya beliau katakan tidak ada istirahat bagi ayam muslimnya hari ini. فقال من أدعو ومن يستجيب لي؟ ذهب وقت النوم يا خديجة. Allahu Akbar. Beliau katakan, siapa yang menolong aku? Siapa yang menemanimu? Siapa yang akan membantumu? Maka beliau katakan, pergi waktu tidur pun pergi, wahai kalian. فلهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلهم يعبدون الأصنام حول الكعبة 360 صنما. Waktu itu keadaan jahiliyah di Ka'bah saja yang disimpan berhala jumlahnya 360 berhala. وكانوا يطوفون حول الكعبة عرايا الرجال والنساء. Dan mereka tawaf di sekeliling Ka'bah laki perempuan telanjang bulat tidak ada salah. وما في أحد يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. Dan satupun tidak akan bisa, tidak ada satupun yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. جاء مرة أبا ذر الغفاري إلى مكة وأسلم وقال يا رسول الله أنا أصرخ بهذه الكلمة فقال لا إله إلا الله فضرب حتى كاد يموت. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau datang masuk Islam, setelah masuk Islam minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat la ilaha illallah di depan orang-orang musyrikin. Maka beliau dipukuli sampai hampir mati. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال كم تجول كم تحمل التعب كم تكلموا عليه قبل الدعوة كانوا يقولون عليه الصادق الأمين وكانوا يضعون أماناتهم عنده لما قاموا بالدعوة قالوا ساحر كاهن مجنون كذاب ومع هذا ما رد عن نفسه رد عنه الله تعالى عندما قالوا تبا لك ما قال تبا لكم قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. Demi kalimat inilah maka Allah Subhanahu wa taala beliau berlelah-lelah tiap hari siang dan malam. Beliau jauh terus akan kalimat membawa kalimat la ilaha illallah. Sebelum beliau mendakwa orang-orang Mekah di sana menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'di amin, tidak pernah hilaf janji, tidak pernah lupakan janjinya, tidak pernah bohong. Beliau jujur dan sebagainya. Tetapi setelah beliau memulai dakwahnya, maka apa gelar-gelar itu semuanya dibuang, diganti dengan tukang sihir, pendusta, orang gila dan sebagainya. Tapi dengan celaan cacian dan cacian itu harapkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menjawab, beliau tidak membalas dengan balasan jelek. Yang membalas jawabannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika pamannya Abdullah mengatakan, "Celaka kau sepanjang hari." Jawaban datang dari Allah bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia apabila wa ta'ala. Celaka kedua tangan Abdullah. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة عرضوا عليه كل شيء قالوا تريد مالا أعطيناك حتى تكون أغناما تريد النساء نزوجك 10 من بناتنا تريد الملك ملكناك علينا بك مرض بذلنا أموالنا حتى يشفيك الله منها ومع هذا قال ما بهذا بعثت أدعوكم إلى لا إله إلا الله. Setelah beliau memulai dakwah, godaan pun datang. Mereka ramai-ramai datang meraih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya engkau begini melakukan ini dan itu untuk harta, kami akan kumpulkan harta, akan kami berikan kepadamu. Demikian juga kalau memang kamu ingin wanita cantik, kami kumpulkan putri-putri kami 10 orang pilih yang tercantik buat kamu. Apabila kamu ingin jadi raja, kami sepakat semuanya untuk menjadikan kamu raja. Apabila kamu sakit, kami akan kumpulkan harta semuanya untuk mengobati penyakitmu itu. Maka beliau katakan, aku diutus bukan itu semuanya. Aku diutus untuk kalimat la ilaha illallah. كان يتزوج في أسواق مكة في أسواق الحديد في أسواق مصالح العرب حتى تزوج إلى الطائف
يتجول وعمه أبا جهل أو أبا لهب خلفه يقول لا تصدقونه نحن أعرف به هو ابن أخي فيقول هل به جنون فما يتكلم ومع هذا يتكلم يدعو الناس وعمه خلفه يكلمه كيف لو كانت أحوالنا هكذا مع هذه الأحوال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بل قال لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمال ما تركت هذا الأمر حتى يظهر الله أو أهلكتونا. Allahu Akbar. Beliau katakan untuk usaha la ilaha illallah inilah hari yang Allah Subhanahu wa taala berjauh datang ke berbagai tempat di Mekah, di pasar-pasar, di tempat-tempat haji, di Mina, di tempat-tempat yang agak jauh sampai beliau jauh ke mana, ke Taif. Lama di sana. Kemudian kan Allah Subhanahu wa taala beliau sering ketika beliau jauh selalu dibuntit oleh paman beliau sendiri Abu Lahab. Setiap beliau berkata maka Abu Lahab diteriak di belakangnya, jangan kalian percaya, saya lebih tahu keponakan saya sendiri itu begini dan begitu terus. Walaupun demikian beliau tetap dakwah, tidak tinggalkan dakwahnya. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya mereka memberikan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan meninggalkan usaha dakwah ini sampai Allah menangkan agama ini atau aku mati untuk membela agama ini. قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في هذه الأحوال ولم يتأثر من هذه الأشياء ومن هذه الأحوال كلها 23 سنة وهو يعلم نفسه على الناس ويتجول ويدعوهم إلى الله تعالى حتى الله تعالى هدى من كتبت له الهداية وأهلك من لم تكتب له الهداية. Allahu Akbar. Beliau katakan Rasulullah istiqomah terus dalam usaha dakwah ini. Tidak terkesan dengan ujian-ujian godaan-godaan yang datang menimpa beliau selama 23 tahun. Selama 23 tahunlah Allah tetapkan bagi orang yang dapat hidayah dan orang-orang yang menolak hidayah mereka naudzubillah dicelakakan Allah Subhanahu wa taala. فلهذا الله تعالى ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس كافة إلى قيام الساعة. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus kepada jin dan manusia semuanya sampai hari kiamat. ولكن لم يمكث إلا 23 سنة في هذه الأمة. Tapi beliau di muka bumi ini hanya berapa tahun beliau berdakwah? 23 tahun. فكيف يستمر هذا الدين ويبقى إلى قيام الساعة والنبي ليس موجود؟ Bagaimana agama ini tetap ada sampai hari kiamat dan Nabi sudah tidak ada lagi dan Nabi sudah tidak ada diutus lagi. Allah syaraf هذه الأمة Allah ingin memuliakan umat ini. وكلف هذه الأمة Allah memberi tanggung jawab kepada umat ini. وجعل كل فرد من هذه الأمة نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله مسؤول عن الدين. Dan Allah telah memutuskan setiap satu orang daripada umat ini bertanggung jawab untuk agama Allah Subhanahu wa taala sebagai dai ila Allah, sebagai penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. عربي أو عجمي، Orang Arab atau orang bukan Arab, أسود أو أبيض، orang hitam atau orang putih, رجل أو امرأة، laki-laki atau perempuan, أينما كان وكيفما كان، dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka. بلال من الحبشة، Walaupun Bilal, beliau dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika. وسلمان من فارس، Salman dari Persia, وصهيب من الروم، Suhaib dari Romawi, ومن مسعود من العرب. Abdullah bin Mas'ud dari Arab. مع هذا كلهم كانوا دعاة إلى الله. Mereka semuanya adalah dai ila Allah. فهموا الصحابة هذا المنصب من أول وهلة. Dan para sahabat mengetahui maksud hidup mereka. يقول أحدهم لا إله إلا الله ويقول ابعثني إلى قومي منني على قومي كما من بك الله عليه حتى أدعوهم إلى الله. Jadi mereka mengucapkan sekali la ilaha illallah, mereka langsung dakwakan kalimat la ilaha illallah kepada kaumnya. لم يخرجوا إلى أقوامهم فقط بل خرجوا إلى جميع الأقوام وجاءوا إلى الأقوام وقالوا نحن قوم ابتعثنا الله. Mereka tidak pulang ke kampungnya sendiri-sendiri, bahkan mereka pergi ke seluruh alam. Dan apabila mereka datang kaum mereka kepada satu daerah atau kampung, mereka berkata kami adalah kaum yang diutus Allah Subhanahu wa taala. لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia, dari manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن جور الأديان إلى عبد الرحمن. Dan dari zalimnya agama-agama dan kepada keadilan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. Dan dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. ابتعثنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. Jadi
Allah mengutus kami untuk membawa agamanya, untuk mengajak manusia untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ja'al nusratahu ma'ahum. Maka Allah mengirimkan pertolongannya kepada mereka. Wa ma'iyyatahu ma'ahum. Allah bersama mereka. La'inna quwwatil mab'uth min quwwat fa'ihi. Karena kekuatan yang diutus adalah kekuatan yang mengutusnya. ما كان عندهم أموال ولا كان عندهم قوة ولا كان عندهم قدرة بل كانت عندهم نصرة الله. Mereka tidak punya harta, tidak punya pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi di antara mereka Allah, mereka memiliki apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. يقول أحد الصحابة غزوت شارع سبعة ما لنا من طعام ولا كرانس ولا نعال ولا خفاف ولا أحذية حتى سميت غزوة ذات الرقاع. Jadi diceritakan sahabat Nabi yang bercerita, kami berhari-hari tidak pakai topi, tidak pakai sandal, sampai kaki kami robek-robek, katanya luka dan sebagainya. Sehingga rombongan itu disebut Ghazwatul Dzatir Riqab, perang di mana banyak tambalan-tambalan atau sobekan-sobekan baju itu menambal kaki yang berdarah-darah. ما كان عندهم من طعام إلا من ورق الشجر وورق الحبلة حتى برعت أسدافهم نقبت أظفارهم وكانوا يلفون على أرجلهم الخرق. ما حتى عندهم النعال ولا عندهم الجمال ولا عندهم الخيل ولا عندهم مثل ما عندنا السيارات والملابس والأحذية والوسائل والأسباب. مع هذا الأحوال هم اجتهدوا لدين الله. Jadi mereka sesusah semiskin apapun, masya Allah, mereka pernah lapar berhari-hari sehingga tidak ada makan yang dimakan kecuali mereka makan daun-daun yang tajam sehingga mulut mereka robek-robek kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kendaraan, tidak ada unta, tidak ada kuda dan seperti kita sekarang mobil, motor dan sebagainya mereka. Tapi mereka walaupun tidak ada apa-apa, tapi mereka ditolong Allah Subhanahu wa taala. كان عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجلا وكان عدد المشركين قريب من 1000 ومع هذا ما عند الصحابة أي شيء من الوسائل فقط عندهم فرس واحدة مع المقداد وبعضهم ليس عنده حتى السيف ولكن صبروا مع الله وخرجوا في سبيل الله. الله تعالى أنزل عليهم آلاف من الملائكة 5,000 من الملائكة مسومين. Allahu Akbar. Ketika perang Badar, jumlah para sahabat ini jumlahnya 311 orang. Sedangkan kaum musyrikin waktu itu jumlahnya hampir 1000 orang. Dan sahabat Nabi tidak punya kendaraan kecuali 1 ekor kuda saja yang dikendari oleh Miqdad radhiyallahu anhu. Bahkan banyak yang tidak bawa pedang sama sekali. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala mereka ditolong Allah. Allah menurunkan kepada mereka 5.000 malaikat bersama seluruh perangkat. Allah يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Tatkala engkau melempar bukan kau yang lempar tapi Allah yang lempar. Allah Ta'ala يقول وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. Dan Allah tidak menjadikan kejadian itu kecuali sebagai kabar gembira bagi mereka dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. يأتي أحد الصحابة برجل من المشركين كبير الجثة ويقول يا رسول الله أنا أسرت هذا. فهذا المشرك يقول يا محمد هذا ما أسرني رجل كبير لم أجده بأكثر. فيقول له النبي يقول للصحابي إن الله قد أيدك بملك كريم. الملك أخذ الرجل وأسره وأعطاه الصحابي. Ceritakan ada seorang sahabat kecil yang menawan seorang musyrik besar katanya. Tuntun ya Rasulullah, aku berhasil menangkap orang ini. Tapi orang musyrik berkata, wahai Muhammad, bukan dia yang menangkap saya, ada makhluk besar yang dia tidak tahu. Maka Rasulullah katakan seorang malaikat telah menangkap dia. فيبدأوا على نصرة الله. فيبدأوا كما آمنوا بالغيب كما كذبوا الخبر كذبوا البصر وكذبوا الخبر. Jadi yakinlah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dustakan yang nampak, yakin yang gaib. فلهذا طلعوا إلى أطراف الدنيا يدخل أحدهم إلى البحر بخيله وما عنده أسباب ويقول والله يا هذا البحر لو أعلم أن وراك بر أو بشر لخطك حتى أبلغ دين الله. Mereka sampai ke ujung-ujung dunia karena yakin yang mereka benar. Bahkan mereka berjalan di atas air dengan kuda-kuda yang tidak basah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kudanya katanya seandainya di belakang daripada lautan masih ada pulau, kami pasti akan mendatanginya.
جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية عددها 300 نفر خارجين في سبيل الله، ويعطيهم من الطعام جراب من تمر لكل واحد منهم في اليوم تمرة واحدة يأكلها ويمصها ويشرب عنها الماء. هذا كل خدمتهم. Allah Akbar. Rasulullah SAW pernah mengirim rombongan sahabat yang jumlahnya 300 orang. 300 orang ini sepanjang perjalanan jalan kakinya itu hanya dibekali 1 karung kurma, dan 1 orang sahabat dibekali 1 biji kurma saja. 1 kurma itu sampai ketinggal bijinya dikemuatin terus. رغم كل هذه الأحوال إلا أنهم خرجوا في سبيل الله وبلغوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. Walaupun mereka sangat menderita, tidak ada ini dan itu, tidak cukup dan sebagainya, tapi mereka sampai ke ujung dunia. غزوا الروم وغزوا الفرس حتى ملك الفرس يستأذن من ملك الصين ويقول أغثني بقوم أنزلني بجند من عندك، فيقول صف لي هؤلاء الرجال. قال هؤلاء كانوا رهبانا بالليل فرسان بالنهار. قال لو أردت جنودا من عندي لبعثت أولهم عندك وآخرهم عندي، ولكن هؤلاء رجال لو احتاجوا يقلعون الجبال لقلعوها، ليس لأحد منهم طافة فصالحكم على ما يجدون. Allahu Akbar. Dengan keyakinan mereka yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sampai ke ujung-ujung dunia. Mereka sampai ke Persia, mereka sampai ke Romawi. Orang-orang Persia merasa ketakutan ketika datang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sehingga Raja Persia mengutus utusan kepada seseorang agar Raja Cina itu mengirimkan bantuannya. Maka Raja Cina itu mengatakan, katakan pada kami bagaimana sifat mereka. Mereka itu di malam hari sujud nangis pada Allah Subhanahu wa taala,
Subhanahu wa taala. Di siang hari mereka menunggang kuda, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban daripada raja Cina itu kepada utusan daripada raja Persia adalah, andai aku mau, aku bisa mengirim satu pasukan yang panjangnya itu dari Romawi, dari Persia sampai ke negeri saya, katanya buntutnya itu. Tapi kalian lebih baik damai saja dengan mereka, karena mereka adalah kaum yang ditolong Allah, sehingga seandainya mereka mau mengangkat gunung di balik saja mereka mampu, katanya. Lebih damai saja dengan mereka. ما كان عندهم من القوة وما كان عندهم من الكثرة ولا من الأسباب ولا لهم وسائل، لكن كانت معهم نصرة الله تعالى. Jadi mereka tidak ada kekuatan duniawi, pangkat, jabatan, senjata dan sebagainya, tapi mereka kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. ونصرة الله باقية إلى يوم القيامة. Dan pertolongan Allah itu abadi sampai hari kiamat. لمن قام بجهدهم ولمن اجتهد بما اجتهدوا. Kepada orang-orang, pertolongan Allah itu abadi sampai hari kiamat bersama orang-orang yang berjuang sesuai dengan perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala wa'ad an tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Wa an yakhzurkum faman lam yansurkum min ba'dih. Kalau seorang itu sudah meninggalkan Allah, siapa lagi yang bisa memuliakannya selain Allah Subhanahu wa taala? Allah biqudratihi yaf'al ma yasha. Allah dengan kudrat yang melaksanakan apa yang dikehendakinya. الذي يجعلنا مع ما عندنا من الأسباب ما ينتهي لهذا الدين هو ضعف اليقين والإيمان. Apabila yakin kita kepada harta dan sebagainya tidak mau berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan yakin dan iman kita. فمحتاجين نجتهد على دعوة الإيمان والدين حتى نخرج ما شاء الله من قلوبنا. Jadi kita harus berjuang dakwah iman dan yakin sampai kita mengeluarkan yakin-yakin yang salah dari hati-hati kita. نعرف أن نعز كل العزة لله سبحانه وتعالى. Katakanlah kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. الفعال لكل شيء هو الله تعالى. Maha kuasa melakukan segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan segala sesuatu apa yang dikehendaki. الآن المسلمين خلوا السهل من الدين، ولكن الصحابة كانوا ينظرون لأربع أعمال، ما ينظرون لأربع شيء. Sekarang banyak orang Islam menganggap kerja agama ini remeh katanya, tapi para sahabat menganggap kerja agama sangat tinggi nilainya di sisi Allah. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال؟ فيقول الإيمان بالله والجهاد في سبيله. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal yang paling utama? Maka jawab beliau adalah iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. يا رسول الله ما هي أفضل الصدقات؟ فيقول ظل بسطات في سبيل الله. ظل سنة في سبيل الله، ظل أفضل الصدقات. Sedekah yang terbaik apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung di kemah ketika di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. يسألون يا رسول الله ما هو خير معاش الناس؟ فيقول رجل مؤمن مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. Kalau menanyakan juga, kita ditanya sama para sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa sebaik-baik asal dan kasab? Apa jawab? Seorang laki-laki yang berjuang jalan Allah dengan diri dan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebaik-baik kasab. ويقولون يا رسول الله ما هو خير الناس؟ من هو خير الناس؟ فيقول رجل على نسل فرسه كلما سمع صيحة أو فزعة خرج في سبيل الله. Beliau katakan, siapakah orang yang paling afdal, sebaik-baik manusia? Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang memegang tali kekang kudanya. Setiap dengar seruan pujian jalan Allah, dia langsung naik dan berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. فكلما سألوا على أفضل عمل قال في سبيل الله. Jadi setiap ditanya apa amal yang paling utama, judulnya semuanya sama, fi sabilillah. فقالوا دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. دلنا على عمل يعدله. Beliau ditanya juga katanya, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah satu amalan yang menyamai pahala jihad dengan Allah. قال تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر
قالوا لا. قال إذا لا أجده لا أجد ما يعادل جهاد في سبيل الله. Masya Allah. Maka Rasulullah balik bertanya, kamu bisa nggak sepanjang orang yang berjuang jalan Allah, kamu sahur sepanjang hari nggak buka-buka, sholat sepanjang malam tidak tidur-tidur? Kata, enggak ya Rasulullah, kalau begitu memang saya tidak menemukan apa yang bisa menyamai pahala berjuang di jalan Allah. هذا كان يقول مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم يدخلكم الجنة؟ قالوا ولا يا رسول الله. قال اخذوا في سبيل الله. Beliau katakan, sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 70 tahun sholat di tempatnya, ya di rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada yang bisa menyamai hal itu, maka hanuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. مع هذه الأحوال الله تعالى أعطانا النعم هذه، ومع هذا ما استطعنا أن نجتهد لأننا كذلك نعرف القرآن. كثير منا يقول وما عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان يترك كل شيء، حتى الذي يترك الصلاة يقول ليس حرج، الذي يترك الدعوة إلى الله يقول ليس حرج، الذي يترك كثير يقول الله تعالى يقول ليس عليكم في الدين من حرج. ما عرف ماذا قبل هذه الكلمة وما بعد هذه الكلمة. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'ala lakum fid dini min haraj." Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama kalian dari dosa. Jadi setiap ada perbuatan tidak ada dosa. Diajak dakwah tidak ada dosa, diajak sholat tidak ada dosa, jawabannya begitu semuanya. Mereka tidak tahu sebelum ayat ini apa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. قبل هذه الكلمة الله تعالى قال وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Surat Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu billahi haqqa jihadi", berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. قبل الحرج ويقول جاهدوا بالله، وبعدها يقول ملة أبيكم إبراهيم. فهل فهمنا ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ Jadi beliau katakan dalam Al-Quranul Karim, banyak orang yang mengambil ayat tidak ada dosa dalam agama, nggak jihad juga, nggak sholat pun nggak ada dosa. Mereka salah, harusnya dibaca dulu ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Gimana caranya berjihad? Bila tabikum Ibrahim, berjihad sebagaimana milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. فهل عرفنا ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ Apakah kita tahu apa itu milah Ibrahim? ما ذكر الله لنا صلاته ولا قيامه ولا عهده، لكن ذكر لنا الله تعالى تضحية إبراهيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa itu milah Ibrahim, maka Allah tidak menerangkan salat Nabi Ibrahim, haji Nabi dan sebagainya, tapi yang diterangkan oleh Allah tentang milah Ibrahim adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. ضحى إبراهيم فقط بأربعة أشياء. Nabi Ibrahim berkorban hanya dengan 4 hal saja. أول ما ترك أهله في وادي غير ذي زرع. Yang pertama pengorbanan beliau adalah meninggalkan keluarganya di satu lembah yang tidak ada pohon-pohon sama sekali. قالوا لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فما تكلم. قالوا الله أمرك. قال نعم. قالوا إذا لا يضيعنا الله. Di Hajar radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Allah yang menyuruh kami tinggal di tempat seperti ini? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah yang menyuruh saya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. والشيء الثاني ضحى بنفسه. اجتمعوا عليه ليرمونه بالنار فجاءت الملائكة لتنبذه. قال الله أمركم؟ قالوا لا. قال حسبي الله ونعم الوكيل. علمه بحالي يكفي عن سؤالي. جاء الأمر مباشرة إلى النار. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Yang kedua berkorban dengan nyawanya, dengan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api sampai datang malaikat yang ingin menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, apakah engkau akan menolong saya dengan cerita? Ini inisiatif saya. Beliau katakan, ilmu Allah tentang saya cukup sebagai bahwa Allah akan menolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik penolong. Maka turun perintah Allah kepada api, wahai api, jadikan engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim alaihissalam. والشيء الثالث ضحى بماله كله.
فذكروا الملائكة وقالوا يا رب كيف جعلت إبراهيم خليل ونحن نسبح لك ونقدس لك. Kemudian ketika beliau berkorban dengan hartanya sendiri, pernah para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai khalil kekasihmu? Padahal kami senantiasa mensucikan engkau." فأنزل الله ملك من الملائكة يختبر كيف محبة الله في قلب إبراهيم. Maka Allah mengabarkan kepada para malaikat yang lain bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. فجاءه هذا الملك بصورة رجل وقال لا إله إلا الله. قال إبراهيم من هذا الذي يقول لا إله إلا الله؟ قال أنا. قال قلها مرة ثانية. قال ماذا تعطيني؟ قال أعطيك نصف المال. قلها مرة ثالثة. قال ماذا تعطيني؟ قال المال كله. قال قلها مرة ثالثة. قال ماذا تعطيني؟ قال أكون لك عبدا والمال لك كله لأنه من أجل واحد يقول لا إله إلا الله. Allah pernah menurunkan malaikat dengan wajah atau bentuk manusia. Maka malaikat yang diutus Allah untuk memuji Nabi Ibrahim alaihissalam itu di depan Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang mendengar kalimat itu. Kemudian kita ucapkan lagi sekali lagi. Maka malaikat itu berkata, mau bayar berapa emangnya kalau saya ucapkan sekali lagi la ilaha illallah? Katanya, separuh harta saya semuanya. Maka dia ucapkan la ilaha illallah sekali lagi, ucapkan lagi, bayar berapa kamu sama saya, kata para malaikat. Maka Nabi Ibrahim berkata, aku akan berikan seluruh harta saya kepada kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. والشيء الرابع ضحى بولده بعدما ترك أهله في وادي غير ذي زرع وكانوا يموتون من العطش فصارت هاجر تسعى من الصفا إلى المروة حتى الله تعالى خرج لها هذا الماء. بعد فترة جاء يريد أن يذبح ابنه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالابن كذلك وقال يا أبتي افعل ما تؤمر. فجاء الشيطان إلى إبراهيم قال كيف تذبح ابنك يا إبراهيم؟ فرجمه وعلم أنه الشيطان. جاء إلى إسماعيل قال يذبحك أبوك؟ قال أمر الله ورجمه إسماعيل. جاء إلى أم إسماعيل وقال يذبح ابنك فرجمته وقالت إنه أمر الله تعالى. فصار كل واحد يحج لابد يطوف كما طاف فيسعى كما سعت أم إسماعيل ويرمي كما رمى إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل. وكذلك كما أراد أن ينحر إسماعيل لابد كل واحد ينحر كما نحر وإلا حجه ناقص. بسبب التضحية الله سبحانه وتعالى جعل هذا على الأمة إلى يوم القيامة. Allahu Akbar. Dan pengorbanan yang keempat adalah keluarga atau anak dan istri. Karena Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan putranya satu lembah tidak ada bahan-bahan kehidupan. Maka datang perintah Allah untuk menengok keluarganya. Datang ke sana dengan Allah Subhanahu wa taala keluarganya dalam kelaparan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di lembah seperti itu. Maka Siti Hajar radhiyallahu anha bolak-balik dari Safa ke Marwah sampai ke tujuannya Allah Subhanahu wa taala keluarkan Zam-Zam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menemui Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, datang perintah Allah lagi yang lain untuk menyembelih anaknya. Wahai putraku, aku lihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Maka apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah, kau akan temukan aku dari golongan orang-orang yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya, setan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan merayu, kamu berani menyembelih anakmu sendiri. Nabi Ibrahim tahu itu adalah setan, maka beliau melempari setan dengan batu. Itulah jumrah yang pertama. Akhirnya datang juga setan laknatullah alaihi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam dirayu agar tidak mau melaksanakan perintah ayahnya. Akhirnya kata setan itu, kamu mau seperti sama ayahmu sendiri ketikanya. Maka Nabi Ismail alaihissalam tahu bahwa itu adalah setan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengusir dan melemparkan batu kepada setan. Yang ketiga, setan pun datang kepada ibunya Siti Hajar radhiyallahu anha. Maka ketika datang kepada Siti Hajar berkata, kamu mau itu anakku sendiri sembunyi sama bapaknya? Maka Siti Hajar tahu itu adalah setan. Akhirnya Siti Hajar pun melempari batu kepada setan. Itulah yang ada sekarang lewat jumroh sekali. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Siti Hajar bolak-balik Safa dan Marwah. Demikian juga menyembelih kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Ismail berlaku.
sampai hari kiamat, awalnya dari pengorbanan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. والله تعالى أخرج لهم زمزم بما شرب له إلى يوم القيامة لا تنقض أبدا. Demikian juga harukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan Zam-Zam. Orang yang minum Zam-Zam itu nanti Allah akan berikan dengan niat apa dia minum Zam-Zam, maka faedahnya Allah berikan sampai hari kiamat. فقد صح بهذه الأربعة ضحى بنفسه وماله وولده وأهله. Jadi beliau hanya berkorban dengan 4 macam ini, dengan hartanya, dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan anaknya dan sebagainya. ولهذا الله تعالى أمرنا نتبع ملة أبونا إبراهيم. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Allah telah menamai kalian itu Islam, Muslimin dari sebelumnya dan di sini pun demikian sama. ولكن ليس علينا أن نذبح الولد ولا نترك الأهل في وجه غير ذي زرع ولا ننفذ المال كله ولا نرمي بأنفسنا في النار. Jadi kita tidak disuruh untuk menyembelih anak atau meninggalkan istri tanpa bekal sama sekali, atau kita tidak disuruh loncat masuk ke dalam api. Tidak, bukan begitu maksudnya. فقط نرتب الترتيب ونخرج بالترتيب والمشورة في سبيل الله. Jadi belum katakan kita hanya atur waktu, atur kesempatan untuk sehingga kita bisa berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. إذا ننوي ونعلم هذا الجهد المقصود حياتنا الله تعالى كما ينصرنا كما نصر الأنبياء، والله تعالى ينصرنا كما نصر الصحابة رضي الله عنهم، لأن نصرة الله باقي إلى يوم القيامة. Jadi beliau katakan apabila kita mengikuti cara pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti cara pengorbanannya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan menolong kita semuanya. Karena Rasulullah itu akan ada terus sampai hari kiamat. لأنما قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabauhum bi ihsan," dan mereka-mereka yang mengikuti para sahabat Nabi dengan benar dengan baik, maka akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan sediakan pula bagi mereka yang mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu pahala yang besar, balasan yang besar. والآن الحمد لله بسبب بدأ هذا الجهد وليس التضحية المطلوبة موجودة، فقط بدأنا به بداية. أمرنا كيف التغيرات في العالم كله، أينما تذهب في العالم تجد هذه الجماعات تتجول في السهول، في الجبال، في البحار، في الطائرات، في الباخرات، في كل مكان. كم ناس تغيروا من الشرك إلى الإسلام، من البدع إلى السنة، إلى الدين وإلى الإيمان بسبب فقط الآن صورة الجهد، لم تأتي حقيقة الجهد بعد. فكيف لو جاءت؟ Beliau katakan sebenarnya kita sekarang belum sampai ke aslinya dakwah, baru permulaan, baru basic katanya. Demikian juga belum sampai hakikat pengorbanan, baru bentuk zahir pengorbanan, belum sampai hakikat pengorbanan. Tapi walaupun masih basic, baru bentuknya zahirnya saja, masya Allah sekarang perubahan di mana kita ditampakkan Allah pada kita semuanya. Sehingga jemaah-jemaah gerak bisa ditemukan di mana-mana, di daratan, di lautan, di gunung, di hutan, di kota, di mana-mana di seluruh dunia ini jemaah-jemaah bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang tadinya kafir mendapatkan hidayah Islam. Jadi orang musyrik sekarang menjadi selamat daripada kemusyrikan. Tadinya ahli bidah menjadi selamat dari bidahnya dan menjadi orang yang mengamalkan sunnah. الله تعالى بهذا الجهد يغير ما لم يتغير بغيره من القوة ولا النار ولا الجهد ولا، لأن الله تعالى جعل صوته بهذا الجهد. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usaha ini yang akan bisa merubah keadaan ini dan tidak akan bisa dirubah dengan usaha ini. بعض الأحوال في اليمن قبل الجهد هذا كانت قبائل تتقاتل بما بينها، قبيلتين تقاتلوا عشرات السنوات حتى وصلوا البتلى إلى 65 دخيلا، ولكن جاءوهم العساكر وجاءتهم الدولة وجاءوهم العلماء وجاءهم الفهماء يصلحون بينهم فما استطاعوا، فخرجت فيهم الجماعة فتصالحوا بينهم ولا كأن بينهم شيء. Allahu Akbar. Beliau katakan di Yaman ada satu daerah perang terus sampai perang puluhan tahun, sehingga yang mati itu sampai 65, banyak sekali mati.
dari sebab pertengkaran, perang terjadi di kaumnya di sana di Yaman. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemerintah, tentara, berbagai kekuatan dikerahkan untuk menghentikan pertempuran di antara mereka itu tidak bisa. Tapi setelah jemaah datang, katanya, setelah jemaah gerak datang ke Yaman ke daerah yang perang terus itu, seolah-olah sekarang tidak pernah terjadi apa-apa. كثير الأحوال تتغير لكن ما يشعر. كانت كثير من الأحوال الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية مختلفة فيما بينها كثيرا، ولكن بفضل الله تعالى بسبب هذا الجهد خرجت الجماعات في جميع المساجد، في جميع المناطق، في جميع والاجتماعات تقوم جماعات كثير. الحمد لله الآن ما بقي بين الجماعات شيء، كل الجماعات كلهم يخرجون بسبيل الله، السلفيين والشافعية والمالكية والإخوانية وكذلك الأحزاب السياسية بفضل الله تعالى كلهم يخرجون بسبيل الله، ولا كأن بينهم شيء، وما صار هناك التبديع والتفكير والتكفير. ما يجمع الله تعالى الأمة إلا بهذا الجهد كما جمع به الصحابة. Allah Akbar, beliau katakan situasi politik di Yaman sempat kacau, semuanya pertengkaran di mana-mana, keramaian kericuhan di mana-mana, bahkan huru-hara di mana-mana bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan usaha nubuwah ini, huru-hara yang terjadi di mana-mana Allah hentikan semuanya. Bahkan banyak bisa dibuat istimewa di mana-mana, jemaah bisa bergerak ke berbagai tempat di seluruh alam, yang Salafi, yang Syafi'i, yang fikihnya ini dan itu sebagainya, politiknya ini dan sebagainya sekarang bersatu, bahkan rame-rame banyak yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mempersatukan umat ini berkatakan hanya usaha dakwah ini, sebagaimana dulu para sahabat Nabi dipersatukan dengan usaha dakwah ini, maka umat ini pun hanya bisa dipersatukan dengan usaha dakwah ini. وهذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم عند الأنصار قبل يأتيهم هذا الدين 40 سنة يقتتلون على فرس سبقت فرس. بسبب واحد سبب واحد، ولكن جاءهم هذا الدين فأصبحوا عباد الله إخوانا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأخبر الله تعالى قال ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Masa dulu kerjanya perang juga di antara mereka, gara-garanya saya balap kuda kalah satu, puluhan tahun perang terus. Jadi semenjak Rasulullah SAW dakwah di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi akhirnya saling mencintai satu sama lain. Jadi beliau katakan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, seandainya kamu ingin menyatukan umat ini dengan menginfakkan harta segala sesuatu harta yang ada di muka bumi ini, pasti kalian tidak akan bisa menyatukan kalian, tidak bisa menyatukan mereka. Tapi Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati. فلا تجتمع الأمة ولا تتوحد الأمة إلا إذا قاموا على جهد النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi umat ini tidak akan pernah bisa bersatu kecuali umat ini semuanya bersatu padu melaksanakan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الشيخ سعيد رحمه الله سعيد أحمد خان من الهند يقص قصة قال كنت عند الشيخ الياس رحمه الله عليه وأنا شاب صغير، وقال لي يا شيخ سعيد أنت تنوي تخرج في العالم كله. قال أنا ضحكت. قال لماذا تضحك؟ قال يا شيخ ما عندي ربية واحدة أذهب أزور أمي في القرية. قال يا شيخ سعيد أنت لا تتفكر ماذا عندك، عليك 3 أشياء، إذا فعلت هذه ال3 الأشياء أنت تخرج في العالم كله. قال وما هي يا شيخ؟ قال عليك أن تعزم وتنوي من داخل قلبك أن تخرج في العالم كله، ثم تبذل المستطاع، ما استطعت تبذله، ثم تدعو الله. قال الشيخ سعيد فعلت هذه الأشياء وما دولة من دول العالم إلا خرجت إليها أو شكلت إليها الجماعة. Beliau katakan bahwa beliau mendengar langsung dari Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih, orang tua kita Masyaikh muridnya Maulana Iyas rahmatullah alaih. Maka Syekh Said Ahmad Khan rahmatullah alaih waktu itu beliau, saya masih kecil katanya, dikatakan pada Maulana Iyas pada saya, Said, kamu lihat ke seluruh alam. Maka saya ketawa katanya, Syekh gimana saya mau ke seluruh alam, 1 rupiah pun saya nggak punya duit buat ke kampung dekat sini katanya. Maka Maulana Iyas katakan, walaupun kamu tidak punya 1 rupiah pun, tapi kalau kamu punya 3 hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Maka beliau katakan apa saja itu ya Syekh? Yang pertama katanya, kamu yakin bahwa dirimu tidak ada kekuatan apa-apa, yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya,
korbankan segala sesuatu yang kita miliki. Dan yang ketiga, kamu doa sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulana Sayyid Ahmad mengatakan, setelah aku memiliki yang tiga itu, aku sudah hampir keliling ke seluruh dunia, atau kalau aku tidak sampai ke negeri itu, aku telah mengirim jemaah sampai ke sana. فالمطلوب أننا نعزم من داخل قلوبنا وندعو الله تعالى ونبذل ما استطعنا وسوف نرى قدرة الله عجائب قدرة الله تعالى في الواقع. Beliau katakan yang dimaksud adalah tiga hal tadi. Yang pertama kita azam dari hati kita yang paling dalam, jangan ragu sedikit pun, niat yang tulus dari hati kita sekuat-kuatnya. Yang kedua, korbankan segala sesuatu yang kita miliki. Yang ketiga, doa pada Allah Subhanahu wa taala. فكيف ننوي ونعزم نجعل هذا الجهد مقصد حياتنا من داخل قلوبنا. Jadi bagaimana kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita? Dalam hati-hati kita yakini bahwa ini adalah maksud hidup kita. ونتيقن بأن نصرة الله سبحانه وتعالى معنا. Dan yakin bahwa pertolongan Allah akan bersama kita. لا نخاف على أولادنا ولا أزواجنا ولا بناتنا ولا أنفسنا ولا أموالنا. نعرف أن الله تعالى معنا. Jadi jangan takut keadaan anak kita, anak kita, istri kita dan sebagainya. Ketahuilah saja bahwa Allah bersama kita. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا بكر قال يا رسول الله ننظر أحدهم تحت قدميه إذا أبصرنا قال كيف لك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. Ini sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berada dalam gua. Dalam gua itu beliau katakan kepada Rasulullah SAW, seandainya mereka melihat kaki mereka sendiri, pasti kita kelihatan mereka, maksudnya kita nanti celaka. Maka jawaban Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar? Orang yang kedua kemudian ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. كيف رأيكم نعزم هذا الجهد في حياتنا نكون مستعدين جميعا. Siapa yang akan jadikan usaha ini sebagai maksud hidupnya? Siapa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? مقصد الحياة. Maksud hidup kita insyaallah. هذا الخروج 40 يوم 4 أشهر هو للتدريب والتدريب ولا المقصد أنا داعي أينما كنت. Jadi 4 bulan 40 hari ini hanya latihannya saja. Tapi sebenarnya kita dimanapun berada harus menjadi dai. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kita dakwah ila Allah. قبل أكون تاجرا أنا داعي، قبل أكون مزارعا أنا داعي، قبل أكون موظفا أنا داعي. الصحابة الكرام ما كانوا قالوا كذا بعد الإسلام عندما يسألون من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. كيف أنت يا رجل؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. يعني جعلوا أخروا كل شيء وقدموا على الدين. Jadi beliau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in selalu mengatakan kami orang beriman. Jadi beliau katakan sebelum kita mengatakan kami petani, kami adalah dai. Sebelum kita katakan kami pejabat, kami adalah dai. Sebelum kita katakan kami pedagang, kami adalah dai. Sahabat pun demikian. Siapa engkau? Nahnu mu'minun. Kami orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaanmu? Kami dalam keadaan beriman yang sebenarnya. Itulah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. كان سهل عليهم ينقص الطعام، ينقص الشراب، ينقص الثياب، ينقص الاشياء، لكن كان صعب عليهم ان ينقص الدين، يقول احدهم انا ينقص الدين وانا حي، حتى الذي يكون مجنون عندما ينام يصبح يخرج زيبه ويقول ديني ديني ديني. Jadi beliau katakan bagi mereka tidak susah berkurang harta, diri, makanan, anak dan sebagainya susah. Yang susah adalah berkurangnya agama. Sampai di antara mereka ada yang berkata, bagaimana agama berkurang sedangkan saya masih hidup? Bahkan di antara mereka ada yang orang gila, mana agamaku, dini. اجرائي ان شاء الله نخرج في سبيل الله. Keluar sama sahabat dalam Allah. 4 اشهر نبدا ان شاء الله. 4 bulan dulu yang